3. Maninahi! Correct. 3, 2, Padahal pod. 1. Manininda. Correct. 3. Manirador! Our content for today is Manny Pacquiao memes. First. 3, 2, 1. Kuan mo na! Cleopatra! Wrong. Cleopatra. 3, 2, Sayo Cleopatra. wrong. 3. Leo Pacquiao. Correct. Leo Pacquiao. Gani. Abag pa na. Gani. Next. 3, 2, Barbecue. wrong. Gahak man na. Uy nga. Paliwad na. Yeah, mama. 3, 2, Mani Indonesia. correct. Isa daw. Manny Junisia. Next. Next. 3, Unsa na? 2, 1. Manimbangay. Wrong. Nimbangay. 3, 2, 1. Maninggam. Wrong. Kasi nga sa langgam. Mani. Hoy. Oh, Manitikling. hapit na. Maninikling. Correct. Langgam ito. Ikol mo to! Tikling. Ang ako kay ko. 3, 2, Wala kay mo ko ana. Nakakuha ko sa 1. Manilisa. Correct. Alas Mona Lisa. Mona Lisa. 3, Kaysa man na. 2, Efren. wrong. 3, 2, Manino. oh. 3, Manimbulay. wrong. Bro ya. 3, 2, Mani Efren. wrong. Wrong. Mani Oh, Mani Oh. Mani Billiard. correct. Manny Villar. Mani Billiard. Next. 3. Manirador! Oh, next. Sila may kinabaw. 3, 2, Maniwakwak. wrong. 3, Ha? 2, Asa? Maninanggal. correct. Maninanggal. 3, Maninahi! correct. 3, 2, Manifrey. Kaibaw ko! 1. Manifrey. 3, Mani Father. wrong. Oh, Gigi, kaibaw na. Manifrey. Mani Nasal. Wrong. Mang Inasal. Wrong. Kasi Tagalog siyang gibuhat. Kuya, Manimba. Wrong. Waiting yung... Oh, dok. Manidasal. Wrong. Mandadasal. Manidasal. okay, ito baga. Manilangin. Correct. Mga bobo. Kasad. Next. 3, 2, Manidal. wrong. Manika. Correct. Tulay mo rin ng manika. 3. Bisaya. Manikit. Bisaya. Manikit. Ha? Manikitay. Correct. Manikit. Sino to pwede maninikop? 3, Bre, Manirites. Wrong. Ala? Manrirites. wrong. Mga kali. Manilaay. 3, Maning go. Maning kamot. Wrong. Manichismis. Wrong. Manistoryahay. Wrong. Manilingan. Wrong. Ano man na? Manismis. Wrong. Manchismis ba? Wrong. 3, 2, Machika? Wrong. Manifor. manitis. 3,
Padol pod. 1. Manininda. Correct. Ako kay manilingki. Ako ano kayo? Manindahay. 3, 2, Ah! Manisugal. 1. Maniscatter. Wrong. Witty ni Witty. 3, 2, Maniwiting. wrong. Basig din no. Dara ya, padol. Oh. Kasi ikaw siya na. Kwarta. Kato bang sa surti Saan? Kung sa tawag ka ng Manilay. wrong. Kay mo. Basin. Kung sa tawag ka ng magpailis kag dollar. Maniniyot. Wrong. Change. Money changer. Correct. 5, 4, Maninilip. Manili ay manili ay Ah? manili manglili ba? Ha? Manilihay. Manglili ba? Tagalog. Maninilip ko ni. Manilili. Correct. 5, 4, Manini ko. correct. Ay, Maniniko. simple ni Hawitin eh. Next. 5, 4, Manicure. 3, Manicure. 2, Manipedicure. wrong. Pedicure. Ay, ano ah? Ay, manicure ay. Correct. 5, 4, Kinsa man na siya? 3, Maningki. Wrong. Kinsa man na siya oy? Ay si Mani lagi. 5. Sisunod ikaw? Uy. 5, 4, Mani Jupita. wrong. Grabe naman ni. Oy. Manimar? Correct. Karami sila. Ah, na ito aman. Ya, wan man to ya. Sa to ya? Oh. 5, 4, Maninagna. Maninagna. correct. Maninagna. Maninagan. Tagalog. 5, 4, 3, 2, Mani ice. wrong. Mani prosin. Next. Ikaw masud sa ice. Maunsa man ka? 5, Mugahi. 4, Malikig. 3, Malikig. Tagalog. 5, Manigas. correct. Manikig. Ay! 5, 4, Manabungay. 3, Manabungay. Manariay. correct. Maniri. Ano ito ako ah? 5, 4, Manny Jackson. wrong. Michael Jackson. Wrong. Manny Jackson. Wrong. Buwang. Manny Mars. Wrong. Mani 5, Bruno. wrong. Bruno Mani. Wrong. Johnny Michael. Mani Michael Jackson. Mani Jackson. Buwang. Mani Michael. Wrong. Mani Jackson Wrong. Michael. Kamu na siya oy. Michael Jackson. Correct. Korta. 5, 4, 3, Manilala. wrong. Kana. May Wrong. Wrong. Maniki. 5, 4, Money. oh, 3, Money dollar. wrong. Siya man ang nasa nawang. Madawat siya di. Manny Madawat siya di. Pikmin. Manny Pikmin. Wrong. Man. Mani Pikman. Wrong. Ay, sakto man to, G. Pikman eh. Manny Pikman. Ala, wrong ka kay P Mani Muha. Mani Pik. Madawat siya di. Dili. Oh. Fik. 5, Kay man. 4, Fikman. wrong. Mani Fikman. Mani Pacquiao. Ah! 5, Money Pacquiao. wrong. Pikman eh. Wrong. Ikaw. 5, 4, Hindi na Mani Fik. Ay Fik 3, Mani Pacquiao. wrong. Sa man din na oy. 5, Money Piki. wrong. Play money. Una Manila kay. Next. Isa. Ka? 5, Wow. 4, 3, Money Goril. wrong. Manny Gorilla. Kasi tawag sa daghang mga hayop. Money Zoo. Money Zoo. Wrong. Kuwang. Manny Zukay. Manila Zoo. Correct. Right na rin siya.
Diyan ako. 5, 4. Manike. Correct. 5. Manifested. Grabe! Pagka-basic ko sa inyo ha. Oy! 5, Ginoo ko. 3. Manny Macdo! Wrong. Tasya Grango. 5, 4, Money. 3. Correct. Manager! 5, 4. Manibela! Correct. Kwarta! 5, Tayo bitaw na. 4, Ay. Kibaw ko na. 3, 2, 1. Manihol. 5, 4, Mani! 3, Ano ya? Nilip! 2, 1. Manilili. Wrong. Manilili ay! Wrong. 5, 4. Manglili ay. Wrong. Kaya ba sa isyo, ano no? Ba, oy, huwag mo sa isyo. Ano, oy? Ikaw rin kibaw. Ang limbyuhay ba sa Four. sa karsada? Ha? Kato ni babae ba nga nigawa sa imburnal? 5, 4. Manibuloy? Wrong. Maninilip. 4. Maninilip. Wrong. Manihol. Wrong. Hindi ko kahatag. Maniground. Wrong. Manurbal. Wrong. Manumbag. Okay. Easy money. Easy money kay babae ni gawa sa imburnal. Gila, gitaga initaw sa disability. Oh. Bonus ni bonus. Garibi. Correct.